गोबांमा बिप्लबी रक शहीद अंगमानि उलो जों इंडिपेंडेंस अंखा हाकतनि कन्स्टिट्यूशन सैनाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर फाइतांनाय 26 जानुवारी हाकतनि कन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन फिलिसिनि जिबाय बिसि पुंनाय आबनो रगै हाकतर गनाङैनो सामं बुतां यागो नाहारका भारतीय जनता पार्टी फाइतांनाय 11 जानुवारी सिमी 25 जानुवारी जरा आ अभियान खायजानाय हासे गनाङै आ सामं बुतां काहामके ख्लायना बागै हासेनि रांथं मन्त्री प्रणोद सिंह रयनो इंचार्ज ख्लाये खरकबा जमानी कायसा कमिटी सनामजाखा आ कमिटी निलेवा जिमुंबाय सांग्रंशाला राजखर आवलिनि नजरो कला क्षेत्र व हास्ते गनाङैनो वर्कशप संसर जाखा आरो फाइ मानजक फाइका प्रदेश बीजेपी नि आजफां एबा राज्य सभानि दागिफां राज्य भट्टाचार्यनि लगी प्रदेश बीजेपी नि कुजुक थाइनि नायकलाय रगबो वर्कशप बीजेपी नि दालबदाल मण्डल ति हांकर कमिटी नि नायकलाय रगबो फाइ मानजक फाइका आ वर्कशप कन्स्टिट्यूशन ग्रुप अभियान काहामके ख्लायने बागै कगनारकमानि नुकजाखा रांथं मन्त्री प्रणोद सिंह रयनो आबनि लगी खरकबा कमिटी नि अजमा रकंखा बिपिन देबबर्मा एमएलए पिनाकी दास चौधरी अजंता भट्टाचार्य ते सुनित सरकार बोतेबो साकलायखा अजंता भट्टाचार्य बुरी रकन तुया हास्ते गनाङैनो दालबेदाल सेमिनार ख्लायनाय तपसिले जातिनि लोकरकनि बिसिंग पिलाय मुं ख्लायनाय एमएलए पिनाकी दास चौधरी सिकला हदनि बिसिंग कन्स्टिट्यूशन सैनाय न तुयै पिलाय मुं ख्लायनाय बिपिन देबबर्मा ते सिनाय नुगनाय लोकरकनो तिबो काहामके साइमान दिनानि बागै पिलाय मुं ख्लायनाय सुनित सरकार आबनि लगी फाइतांनाय 11 जानुवारी जत मण्डल डॉक्टर B.R. आम्बेडकर मांगफिलिव खुमब्रिबुइ बरम रिमानि उलनो सामंबुतां संसार जागनाय ते 17 जानुवारी हास्तिनि बीजेपी कायची बदलनि मथानतुये हांकुर रगिनो रेली ख्लायजानाय हनि साकलायखा যে বিশেষ করে কংগ্রেস দল এবং আমাদের রাজ্যের যারা বামপন্থী সংগঠন তারা সব সময় এই সংবিধানের তারা মান্যতা দেখায়নি বরং সংবিধানকে সবসময় তারা সমালোচনার একটা বিষয়বস্তু করে রেখেছে। সংবিধান এমন জিনিস নয় যে হাতে হাতে ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে ঘুরতে পারে। এই বিশাল এই সংবিধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকর সাহেব বাবা আম্বেদকর সাহেব করেছেন দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রাজ্ঞতা তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে করেছেন দেশের মানুষের জন্য এবং এটাকে মান্যতা না দিলে রাষ্ট্র কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ সেই মোতাবেক এই সংবিধান প্রতিটা মানুষের কাছে যাতে অপপ্রচার যেভাবে সংবিধানকে নিয়ে আচ্ছা যেখানে অপপ্রচার করা হচ্ছে তাকে রুখতে হবে, তবেই তো রাষ্ট্র আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আজকে সেখানে হয়তো বাধা দেওয়া আর দেশের সংস্কৃতিকে না মানা দেশের সংবিধানকে না মানার যে প্রবণতা নিয়েছেন সেটা মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।